मो स्वप्नर ओडिशा 2036 एवं विकसित भारत स्वतंत्र 2047। ओडिशा प्रदेश गठन 100 वर्ष पूरण ପୂରଣ ହେବ ହେବ ଆଉ ଆଉ ତାହାର ତାହାର ପୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ପାଳନ କରାଯିବ। କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମକୁ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିନରେ 2047 ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନର ଭୂମିକାକୁ ସ୍ପିଡରେ ସ୍ପିଡରେ ଆମକୁ ଆମକୁ ନେଇପାରିବ। ନେଇପାରିବ। ओडिशा विजन 2036 और विकसित भारत 2047 स्नेह समृद्धि स्वावलम्बन पर एक यात्रा, एक स्वप्न, एक लक्ष्य आम मानवर मुख्यमंत्री वार्ता शुणिले। तेणु आसतु ए विजन ओडिशा 2000 उद्देश्य 100 वर्षर गौरवर आम आगामी शताब्दी दिग्दर्शन सुंदर ओडिशा सशक्त भारत बा स्वतंत्र ओडिशा गठन होता 100 वर्ष पड़ाक जाऊँगी। तेणु आगामी शताब्दी आगामी 100 वर्ष आम परवर्ती पीढ़ी को कि वार्ता देवा प्रस्ताव प्रस्ताव देलु देलु जे जे आमे आमे 2036 रे 2036 रे केମିତି केମିତି ओडिशा को ओडिशा को देखिबा। देखिबा। ओडिशार ओडिशार स्वप्न स्वप्न कौन कौन रहिबो रहिबो एवं एवं ओडिशा ओडिशा 19 एवं एवं 2047 रे 2047 रे हमर हमर विजन विजन केମିତି केମିତି रहिबो रहिबो। मोदीजींकर मोदीजींकर जो जो स्वप्न स्वप्न अछि अछि विकसित विकसित भारत भारत विजन डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट प्रस्तुत होती। आम राज्य सरकार प्राय 3,02,000 लोकों पाखर मत संग्रह करिसेंति आम ओडिशा को किभली भाव में गढ़ा। तेणु आमर 3,02,000 नागरिक निजर मत देइछंती। से मत को आधार कर विजन प्रस्तुत होबार लगी। शिक्षा और दक्षतार विकास, दक्ष ओडिशा युवक होची आम भविष्यर लक्ष्य। अर्थनीति और उद्योग, उद्यमी ओडिशा नूतन निवेश रोजगार सृष्टि करिबा। नवोन्मेषक और प्रजुक्ति, मेड इन इंडिया लीड द वर्ल्ड। सामाजिक समरसता, समान सुजोग, समान मर्यादा, यही हूँ सबुठ बड़ उपसार। आमर स्वप्न आमर दायित्व आमर आगामी शताब्दी ओडिशा और भारत को समृद्ध शक्तिशाली और न्यायसंगत राज्य और राष्ट्र भाव में गढ़ा अभियान आम समस्त भागीदारी। आसतु देखा जेहेतु 36 कथा आसूची 1936 मसीहार 2036 कथा आसूची 36टी विषय रे अधिक ध्यान दि जाऊँगी। से मध्य मुख्य हूँ शिक्षा। आमर NEP 2020 आसला। तेणु समताल दे आम किपर गति करवा। टूरिज्म आमर टूरिज्म को विकास करवा। हेल्थ, सुंदर स्वास्थ्य, सुस्थ ओडिशा गठन करवा। साइंस एंड रिसर्च देखु वर्तमान ऑपरेशन सिंधुरे देखिले आम किपरि ओडिशा किपरि आत्म बा आम देश किपरि स्वदेश ज्ञान कौशल किपरि ये युद्ध को विजयी कला। तेणु साइंस रिसर्च अधिक गुरुत्व देवा। वुमेन एम्पावरमेंट प्रमोटिंग जेंडर इनइक्वालिटी एंड वुमेन पार्टिसिपेशन इन दी वर्कफोर्स। आप जानिले ऑपरेशन सिंधुरे किपरि कर्नेल सुफिया क्यूरेसी लीड करी केमती आम भारत में विजय आनीदेला। तापर आसवा तो आम गोल कौन रहिबो। आमर इकोनोमीटा 500 बिलियन डॉलर हम। बर्तमान आमर अच्छी मात्र के 1,130 अच्छी। ताको आम 2036 सुधा आमको 500 करार अच्छी। आमर GDP 2047 सुधा आमर जार देशर हम से 5% देवा। ता सहित 2047 सुधा आमर 1.5 ट्रिलियन बिलियन इकोनोमी को आम पहुँचेवा। यार मोर लक्ष्य रहिबो। तो आमर ये जो 500 बिलियन इकोनोमी 2036 रोचे यहीटा को आमको करार अच्छी। एवं अच्छी आमर प्राय 130 अच्छी ताको आमको 500 करार अच्छी। आमर एनुअल ग्रोथ अच्छी 9.2 ताको सस्टेन करार अच्छी। तापरे आमर जो बाहर देश जो इनभेस्ट आसो ताको आमको बढ़ार अच्छी। स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव ये जो आम टी आगुरी आलोचना कले 36टी फ्लैगशिप प्रोग्राम रही 36 मसीहा अनुसार 36टी से गुड़ को आमको गुरुत्व देवार अच्छी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जे केवल सरकार निजे करेंगे ता नुहे विभिन्न प्रकार कॉर्पोरेट सेक्टर मध्य आमको आकृष्ट करार अच्छी। जमती 100 लाख कोटी टंका निवेश हो पार एवं टेक्नोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन आम राज्य देश सहित मिलित भाव में कितनी वैषयिक उद्योग को बढ़ाई दे पार। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट यह सब कम को आम आगे नेवा। विजन ओडिशा 2036 टुवर्ड्स ए डेवलप्ड एंड इनक्लूसिव स्टेट। आम राज्य किपरि कौन कहते मुख्यमंत्री शुणा। जेहेतु स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन 100 वर्ष पूरण ପୂରଣ ହେବ ହେବ ଆଉ ଆଉ ତାହାର ତାହାର ପୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ପାଳନ କରାଯିବ। କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 2047 ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନର ଭୂମିକାକୁ ସ୍ପିଡରେ ଆମକୁ ନେଇପାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗରୁ ବି ଆସିଥିଲା। ମେଲରେ ଆସିଥିଲା। 3,20,000 ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଜନପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେ 2036 ବେଳକୁ ଆମେ ଟପ୍ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ରହିବ, ଯେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମଠାରୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟପିଯିବା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିପରି 5ଟି ଟପ୍ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁକରି ଆମର ଭିଜନ୍ କେଉଁଠି ଫୋକସ୍ କରିବ? ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଏଇସବୁରେ ଆମକୁ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଆମର ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 17% ଅଛି। ଆମକୁ ସହରାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଆମକୁ 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2036 ତ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ ଆମର ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକି ଆମର ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ରହିଛି ରେଲୱେ। ଆମର ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗର ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦିଓ ଅଛି, ତଥାପି ତାକୁ ଆମକୁ ଆଉକରି ବହୁତ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। 94,000 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରେଲୱେ ବଜେଟ୍କୁ ନେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ସିଟିଜେନ୍ସ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ, ଜନ ଭାଗିଦାରୀ, ପିପୁଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କୁହାଗଲା ଟିକେ ଆଗରୁ, ଯେ 3.2 ଲାଖ ସିଟିଜେନ୍ ତାଙ୍କର ଇନପୁଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସରକାର ନିଜେ କରିନାହାନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ କୋଲାବୋରେସନ୍, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମ ଦେଶ ଯେଉଁ ନୀତି ଆୟୋଗ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ମିଶି ଆମକୁ ଆମର ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଅଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପୋଜିସନିଂ, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ କିପରି କେବଳ ଆମ ଦେଶ ନୁହଁ, କିପରି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଡର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। ତ ଶେଷରେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆମେ ଆସିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ପଲିସି, ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲେ ଦେଶର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଦେଶର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।